Hi gachtainna. So seo é an mata a rinneid rinne seach na seo bhí sé capital fihedó fad méidir agus centimeter. So an céad pí ebre bhí agé ná lenach an céad a hénig sin na ceisna seo égadí L agus seo iad na Freagraí. So bhíart iad a thós ón puinte sin go dtí an deire agus an puinte sin go dtí an deire agus an puinte sin. So ní raibh an arable gach etlóge. So seo iad na Freagraí. So le ha A bhí sin 9 cm, B 7 cm, C 1, D 2 cm, E 2 cm, F 3 cm. Le ceis G an etlog is gera ná etlog D, le H an can is fuide ná etlog A, I tá etlog C 8 cm níos fuide ná etlog F, le J tá etlog E 4 cm níos gera ná etlog A, agus le K fad na nervable etlogga fad le chéile tu a 7 cm agus fad na trícín is fuide ná 7 cm. Ok, rock me right in KP sa eile inis. An chéad písa eile ebre bhí an ná ceist a hain agus ceist a dóir lenach in céad síteig. So tháinig sibh an seo go raibh ag simú, an seo bhí mu a dalú, bhí sampla an seo. Agus seo iad na Freagraí, ok? So tá muid díar chun iad a chur suas. Is féile an fi an stoppa tú féin agus a seáil an naide go ebre féin so sin ceiste héan. Seo ceiste dó. Just bhí cúpla deachart leis an dalú. So den cínta go bhfuil tú nuair tá tú ag dalú an seo. Sa go bhfuil tú ag áhrúpáil. Chuirnta lína tríd niver sin agus caithí tú é sin a laidú. Am tú bhí daoine ag fágal lei sin mar cuaig agus fósa chuir niver trasna. So bhí chuir faoi sin. Lena mé roiid in céad dá ceiste leis. Agus binid ceiste trí agus ceiste ceair ar an leathnach céine. So nuair seo níra siad scrífa faoi a céile mar seo, bhíortaí de scríb mar sin ach freisin dúirte i bhirm dechuach. So bhíortaí de scríb le puinte dechuach agus gan derma déana bhirm puinte dechuach chuirteach ag an sa Freagra. So seo iad na Freagraí le haid ceist trí. So stop an físeán agus fécar go ebre, just fécar na cín sin nos 1 meter agus 1 cm scrífa mar sin. Agus níos an dalú ar ceist a ceair. Mar ag an túrin mé gábótún mé hain mar bhí mé caiinte den ag an nuair a bhí mé a dhéine. Agus tá spáin sin gur féile gachta na botúna dhéine. Tás agé gur féir lumsa botúna dhéine ar aonas mórtá sé sin feici agé. So a rís just bigí cuairmach leis an achrúpáil rinne an dábótún sin cenneil seafad ag an rud a rinne ná cheap me gra mé ag achrúpáil an seo ag an deire. Ar aonas ní rá an gáile sin, so fecinn tú na hihracha cearta an sin. Ok, agus bhí písa amháin eile. Agus bríníd ceiste dós ceiste trí ar lena gin céad a ceartaigh. So bhí olrú an sin, agus sa cá seo bhíart iad a ascríomh mar centimeter. Now, léimmuid thar an leathnach a bhí mu a déine sin, but ní dóin go an mór an deachirtaí a iad sin ón méad tháinig me. Agus na cín seo is rion sa bheán, so seo iad na Freagraí. Díocht is panna mé na Freagraín seo ceiste dó a rís stop an físeán le seáil le naid a chuid ebre hain, mar ecan tú, tá na Freagraí tuga in centimeter ach an sin scríb mé rístíad mar méidir, ok? Agus na cíine an bun a ráhairt iad a athrú go dtí centimeter ar dús, so ein landméidir sin 2 centimeter, so scríb mé mac sin sin, 3 centimeter sin 75 centimeter, fá sé, 30 haíon chéad sin 30 centimeter, agus an sin 7 haíon chéad sin 7 centimeter, agus ní ráhairt é sin a dhéanamh sios mar is dúireach 7 bhí a gceist. An sin ceiste trí, hí an rions rééisinte siimplín sin le ceiste trí. Agus sin é an mata rinne mit an tatan se. So seo iad na Freagraí don leathnach 375 agus bhí cuid na Freagraí seo cinál dechar, so éis go cuairmach leis na ceisna. An chéad ceiste bhí an na cén dáta ar a bhí éire ag léamh ar siúl. So bhí éire ag léamh ar siúl ar an 5 lá féad fiabhra, nó an 25 fiabhra más fearlaat. An dána ceist ná cé iad an bheirt ambassadór don lá léthireachta a bhí anamna sa scéal, so bhí beirt an. Agus an bheirt a bhí an ná múntar Ray ó RTU Homeschool
hub, má vín gurí in rudder fada chur, is lór múnseo ré ará na ré cud a hí sin an slinne ar. Agus an duine eile na áin í chlinn, laureate na nóg. So cílín sin, laureate na nóg sin fila speisialta le haid igen. So laureate sin an fila. Agus laureate na nóg sin an fila nó scríb nóir speisialta le haid dína óga. So áin í glinn agus múnseo ré, beníd na Freagraí fear. Ceise trí, cé bhéad nóméid le thuireachta a bhí gealta ag muintir na hhéireann den lá seo. Agus a lán dína fuair seo mí cheart bhí sé 8,153,102. So a lán dína just tháinig siad an 102 nóméid, but actually bhí sé 8,153,102. 823,112. Right, ceiste cethir, cén fá a heastíonn cadúnas tamána bhaid duine. Agus bhí sé sin cinnal sa scéal mar dúirt sé bíonn ort cadúnas tamána a bheith agat le cá a hamáins. So déad rá I bhog leile níl cad agat cá a hamáins gan cadúnas tamána. Ceiste cúig, cén chuí ar ghlacu picture Leslie lena measc fós orthaí. So cén chuí ar hála sin. An rud a hála ná ní rá sí sceappa go leor buinte nuas an measc. Ceiste sé, an méid cadeici an cadúnas leis an measc sa picture a úsáid. Now, is cinnal ceisteachar a bhí an. Ní bheith cadeici é a úsáid. Bé cadeici é a chuineáil. So dúirt siad, bé arthaí cean nua a áil. Mar ní féidir le cean úsáid agus meascar de áil. Ach tá cadeici an ceanil a chuimead. So cílín sin gur leid siad dó dí í a chuineáil ach bé arthaí cean nua a áil ní bheith sin an dó úsáid. Ceiste seacht, cén áit a míon amóthóirí sa chlár telefíse is céir trí ag dasa. So bíonn siad dasa ar rink air, nó ag dasa ar air, mar dancing on ice atá an. Agus ceiste thucht, cén lá den tachtain a bhíonn sé ar siúl. Bíonn sé ar siúl ar an dónach nó dé dónaí. Agus ben iad na Freagraí de í lehanach 375. Anis seo iad na ceisna a bhí agaí ar capital seacht de chuileog. Ceiste hain, cén fá nach neací na páistí I bholach. Níaci siad a bholach mar ar nach ráí náid ach le dul, bhí siad cinnal sáinithe ag bun an fesáiste fada dúirt sé sa scéal. So ní ráí náid gur féile dul an. Ceiste dul cén cinnal solas a bhí ag na gadaithe. Bhí tóirse ag na gadaithe. Ceiste trí, cé bheith gadaí a bhí sa scoil. Bhí bert gadaithe sa scoil. Ceiste ceathir, cá rá an gadaí eile. An tríú gadaí an cara leob, gadaí manmhéide, bhí sé ag ghlacha páirte in comórtas dasa. Ceist a cúig, cén páiste ar rin an cuid mó cainte leis na gadaithe. An páiste ar rin an cuid mó cainte leis na gadaithe ná cíar an mínáin. Agus ceiste sé, cén áit ar chur na gadaithe na páistí faoi glas. Chur siad na páistí faoi glas sa hala aclaíochta. So for our reading zone in English this week, we had The Ghost, which was from Matilda. And you did very well with these questions, so I'm just going to fly through the answers very quickly. The A questions, where did Matilda put the cage? She put it up the chimney, in the fireplace, is another correct answer. What was the name of Matilda's father? Was Harry. What did Matilda's mother think the burglars wanted to steal? She thought they wanted to steal the silver. Question 4, what did the brother use as a weapon to protect himself? He used a table lamp. And question 5, where did Matilda search when she went into the dining room? She searched behind the curtains and behind the sofa. For the B questions, Matilda wedges, the best word there is jams. They all fled. That's B, ran away. Question 3, they all stopped eating and sat there very tense. That's nervous. Question 4, the brother seized. That's grabbed. Number 5, Matilda burst into the room brandishing her knife. That means waving her knife, kind of shaking it around. 6, I heard him. The mother shrieked. That would be screamed. On to the questions C then. 5:30 is our usual dinner time. I retreated nervously away from the dog. The mother was relieved that the baby was not injured when he fell. I distinctly remember my first thrilling plane journey. It would be, I think, the best answer there. Some people wrote down vaguely, and
that kind of makes sense, because if it was a long time ago, you might vaguely remember it. But what makes me think distinctly is a better answer is that it was a thrilling plane journey. So it must have been a very exciting thing, and maybe you remember everything about it. So that would be more distinctly. That means I clearly remember. Vaguely means I kind of half remember it or barely remember it. Question 5. My ride in the ghost train was a very spooky and chilling experience. And number 6. The frightened child wrapped her arms around her mother's neck, almost throttling her. Throttling is choking, almost like a kind of a cartoon choking, like what Homer does to Bart Simpson, throttling somebody. We're on to the D questions. Matilda's family normally had their evening meal watching television. Number 2, that evening, the most cowardly person was the father. C was definitely the most cowardly person. Number 3, Matilda intended to frighten her family. That was her plan. Her plan was to scare, and she really, really thought about it, and she planned her way of scaring them. Number 4, the parrot was grumpy the next afternoon because I think the best answer was it had been in a dirty place. It had been up the chimney, basically. Lots of dust and dark, and it didn't like being up there. And question number 5, we learn from this passage that Matilda carries out her plan carefully. So she thought about it beforehand. She thought about what was the best way to frighten them. She thought about where she would get her parrot, what she would do with it, how she would act. She thought everything through, and then she carried it out. And then the E questions. So you did very well in these. But what I did ask you to do was to write the whole sentence. And it's really, for these kind of questions, it's not enough just to write the words, because on their own, it's not a full sentence, and it wouldn't make sense to put those commas in. You need to be able to write these kind of questions in full. And really, there's not much involved. There was only 6 questions. So most of you did that perfectly. So well done, all of you did that right. So the places where the commas go are the characters in the story were Robert, comma, Richard, comma, Miranda, and Ursula. The boys have a dog, comma, a cat, comma, a parrot, and a rabbit at home. I have orange juice, comma, a sandwich, comma, a yogurt, and a banana for my lunch. Question 4, the teacher gave us spellings, comma, reading, comma, tables and sums for homework. Question 5, we needed paint, comma, paper, comma, brushes and water for our art class. And question 6, the children read fiction, comma, biographies, comma, comics and joke books. And that was your English for the week. Agus seo iad na ceis na crína scoile faoi ceannairí creidimh. Ceis le hén fíornó bréagach, creid an Catlachaí agus Protestúnaí in Íosa, tá sé sin fíor, mar is cinál crístithe iad. Tá níos mó na grúpa a bháin crístithe, so Catlachaí agus Protestúnaí tá siad ar fád ina dtíine a leanans Íosa. Ceiste dó fíornó bréagach, tá cad ag mrá a bheith ina sagart Protestúnach, a rís tá sé sin fíor. Níl cad ag mrá a bheith mar sagart Catlachach, ach tá cad ach a bheith ina sagart Protestúnach má bhíonn degree. Ceiste 3, céir an bachal a bhíonn ina lámh ag asbog is máilte nó bata speisialta agus is simbol dá ról mar duine atá a gceannas na daoine a chreidans ina chreide. So is cinál bata speisialta tá mar simbol aige. Ceiste 4, cén creide a bhíonn rabbi acha mar ceannara agus na rahanna a thugma dit ná Críostaíocht Júdachas nó Búdachas agus an reagra ceart ná Júdachas. Éidir a 5, cén creide a bhíonn imam acha mar ceannara agus rís thugma rabhachuib, Hindúchas, Islam nó Sintóchas an reagra ceart an uair ná Islam. Ceiste 6, cén dá a bhíonn a chahabh go minic ag manaigh sa bhúdachas. An dá a bhíonn a chahabh ag manaigh sa bhúdachas go minic ná buí ná áráiste, ghlaci mé le buí nó áráiste sin go bra. Agus ceiste 7, anannig gá rud a bhíonn mar chuid den ró acha ag ceannairí creidimh go minic. So an cinál rud a bhí méid sú leis mar reagra ná a bheith ag gceannas ar ócáide speisialta, a bheith ag gceannas ar pádracha a rá, a bheith ag tuairt cóirle nó cabhair donna daoine a leanan iad, a bheith ag gceannas ar an sépéal nó an temple ina bhfuil siad, agus a bheith an ag ócáide ar nós bás duine nó nuair tá
páiste le nanamnú nó nuair atá daoine ag pósta amtí mar sin. So dá rud a gur scríb tú gá cean na rudí sin bhí sé sin anha. An is seo iad na ceisna faoi na contaithe an cúige chonachta bhí agé. Ceiste chéan, cén contaith inar rugú an Philocáiliúil W.B. Yeats. An ragra bhí weim na sligach, ach actually dúirt duine den na páistí leom agus tá sé an fear gur rugú an bailach lia é. So clocin mé le sin freisin, ach in áir an rud a bhí weim le rá agus is móhúna bhí an sa ceist de brunner faoi sin, ná céastal cén contaith as ar tháinig sé, agus an ragra ceart sin na sligach. Ceiste dó cén contaith ina bhfuil an farc achtriachta le cé tá sé sin contaith ros gomáin. Ceiste trí céir den contaith leis an déanra is lú in éireann sin an méid is lú daoine ina gcónaíán sin contaith lítrama. Ceiste cethir animnig an contaith a chahan glas agus dearg sa Philgaileach sin é muo. Ceiste cuaig cén banraí an cáiliúil ó stair na hÉireann a chreidtar atá curtha ar bar cnop na riamh é sligach. An ragra sin ná méadh nó an banríon méadh. M-A-E-D-H-B-H an bhealach is thar in Gaeilge léon litú ach feici tú ag scríomh an mealaí déifar go freisin. Ceiste sé tá cura droma rúisc chun de lítrama site ar cén áhain, an áhain atá gceisna an tionan. Ceiste seacht cén áit ar an barc a dimar Chris O'Dowd le haibras gomáin, dimar sé mar cúil baide. Agus ceiste hocht cén fá bhfuil máir Vic Robin nó Mary Robinson as muo cáiliúil. Is bí an céad ban gur uachtar an na hÉireann í. Ná détá ráidear go raibh sí uair amháin mar uachtar an na hÉireann. Ach, in áiread bhí sí an cáiliúil mar dhealar gur bí an céad ban a bhí tofa mar uachtar an na hÉireann. Agus sin na Freagraí don tíreolaíocht an tatan seo.